नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो राशिचक्र अष्टम राशि बिच्छा राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आप चैनल को प्रथम थर कर आते तेज भिडियोटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना चक्र ये अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो बिच्छा राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय। दर्शक बंधु ए बिच्छा राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति मंगल। बिच्छा राशि शुभवार रविवार मंगलवार घातवार शुक्रवार। शुभ संख्या 1, 3, 9। शुभ रंग गोलापी नाली। दर्शक बंधु ये बिच्छा राशि ए मासरे कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, सिंह राशि बुध, कन्या राशि शुक्र केतु रवि, कुंभ राशि शनि एवं मीन राशि राहु अधिष्ठान करुछन्ति। समय अनुसार ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील। दर्शक बंधु यही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह ही विचार करिपरिबा जे यही मास बिच्छा राशि लोकंक पई शुभाशुभ मिश्रित फलदायक हब। यही मासरे आपण निजर आर्थिक व्यवस्था भल उन्नति करेंगे। मासर प्रथमार्ध निश्चित भाव में भल हो पारे, कारण आपण पाखरे अधिक टंका पाइबार संभावना रहिबो। तथापि खर्च मासर शेष भाग में बढ़ी पारे। पारिवारिक संपर्क में मधुरता रहिबो। एकत्र बंचिबा एवं कटु कथा न कही परिस्थिति को नियंत्रण करा जाई परिबो। क्यारियर कथा जदि आम आलोचना करवा तेबे आपण चाकरी रे भल समाधान पाइबे। आपण वरिष्ठ मानक अनुग्रह पाइबा पई आपण को किछि उद्यम करने को पड़िबो, कारण केतक क्षेत्र में से माने आपण को ऊपर क्रोधित हो पारंती। एपरि परिस्थिति रे सेमानक विश्वास आपण को पई एक चैलेंज हेबो। व्यवसाय करुथुबा लोक माने अनेक प्रकार लाभ पाइबे एवं व्यवसाय प्रगतिर खुशी रहिबो। प्रेम संपर्क रे उत्थान पतन परे मध्य प्रेम रहिबो, जहाँ आपणक संपर्क को बजाय रखिबो। विवाहित जीवन बिताउथुबा लोक माने सुख प्राप्ति करिवे एवं सेमानक जीवन साथी सहभागिता करिवे। छात्र मानक पई एही मास आरंभ रे चैलेंज आनिबो एवं आपणकर एकाग्रता विचलित हो पारे। मास आरंभ रे विदेश जावाक इच्छुक लोक माने विदेश जाई पारंती एवं सेमाने अनेक प्रकार विलासपूर्णता पाई परिबे। आपण एही मासरे एक नूतन जान किंबा महंगा जिनिस किनि पारंती। दर्शक बंधु जो दुईटी ग्रह को पाथेय करी आमे विचार करते राशिफल, से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं शनि। जो दुईटी ग्रह आपण राशि में वर्तमान बृहस्पति सप्तमस्थ एवं शनि चतुर्थस्थ। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति हूँ धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतार कारक, सत्य मार्गरे परिचालना करिवार क्षमता एवं प्रत्येक कार्य को सत्पथरे करने ये बृहस्पति ग्रह आमको प्रवर्ताई थांती। जेहेतु बृहस्पति होउछन्ति देवगुरु। ये बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश स्थान शुभ फल प्रदान करती। तेणु आपण राशि पई सप्तम बृहस्पति होइथिबारु निश्चित भाव में आपण को बृहस्पति शुभ फल प्रदान करेंगे। साधारण भाव में आम सप्तम भाव पत्नी विचार करिथांती। तेणु विशेषकर यही पारिवारिक क्षेत्र में प्रेम संपर्क विषय रे पति पत्नी मध्य संपर्क निश्चित भाव में निबिड़ हब। मधुरता आसब संपर्क रे एवं जो माने
ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଯେଉଁଥିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ। ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଶନି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚତୁର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା କବଚ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।